ano gi ko bugtaw kag nagpamatado nga kasangko kag tamang abot ko lang nag-display ko dayon kag nagpulo kapi-kapi samtang nga nagahulat ako sa akon man nga manubakal mga kasingko samtang nagahulat ko sa akon manubakal mga kasingko misa way gid sing dasing nagbakal sa akon kag way man sing nagpamangpati sige lang ko gyapon tindog kag nagbulo balikid man ko kay basi ko makita ko ako nga suki nga nagabakal gid sa akon ano ko matawag ko pero wala gid mo kasi ko sa kalawig lang gid sang akon nga tindog kag hulat sa ila wala gid sila nag-abot mga kasingko kag amo subong ini ka sa lumuot kung aga ka pa tapos ga paminsan ka lang nga mabintahan kay go murahon wala ka manggali sing mabaton nga bintang nga maabot sa nga munugbakal sa imo baligya pero tiis lang mas okay ti samtang may nagabliga may munugbakal ginaya nga nagaabot man kag amo man ang akon nga prinsipyo nga samtang may display ko may ara ginaya nga mapakal sa ulihi hindi na pwede nga masiro ka mo nano na gina kung masiro ka kung may display ka dason medyo hindi pa manggid ano nang ang oras hindi pa manggid nga udto na medyo mga ano pala ni mga alas 7 alas 8 pa lang ni mga kasi ko hulat ko kay ang ako niya nga moto basta may display, may maabot, may mamangkot, kag may mabakal gid. Pero yung galaba-laba man ang akon nga ano ay nga diog man kung san o may may mapalapit kag mabakal sa akon. Kay ini nga adlaw do kapigado gid kay do jutay lang sing nagasulod mo bakal nga akon nga nina kumari nga nagatindog gahulat na sang iyang nga suki pero ay gid nga marites lang kami pero kadali lang nga martes kay ka na kabudlay mga focus ka lang marites hindi ka mag-focus sa imo baligya kinala focus ka man sa imo baligya samtang lagi istorya ng kabit-kabit lang mga istorya dahil hindi mo gid pag patamaan nga i-focus mo gid kay kasi kung ano-ano pa dang imo nga marites karon nga nagbad pa na karon ng ilang pambisaron focus lang tayo mga kasingko sa aton di nga baligya kag hulat ng tiyak kung saan ta maabdan sang aton nga munugbakal kasi ko amo ni kung wala pa na ang merkado perti ka jutay sang sulod kag kabudlay magpabinta kapin bagid mo may mga blaydan ka ba naga-anong imo nga ganong imo nga paminsaron kung anong ibayad mo nga iway ka man binta mo kinahanglan kung naganegosyo ka way ka utang kag ang imo nga ingresuhan kung mangutang kabid gamay lang masarangan hindi kay damo-damo ang imong utangon wala diri may likod may akubang pati kulang na kayo kung ikaw ga negosyong imong nga binta para lang na sa pinautangan mo hindi mo na gid niya hindi mo na gid nga masupot dako ang imong binta mga kasingko kag mga kasingko lawig na kita mo way gid ko na pamangkutan